Di ba? Nabuhay muli ang mata. Tingnan niyo yung difference kapag iniipit yung mata. Nabubuhay siya. Bakit mata yung iniipit? Yung pilik mata pala. Grabe naman sa iniipit ang mata. Hi, syntax error. Uy, nakakamiss tuloy yung ano, yung cycle. Hi, Joblin. Hi, Ems. Hi, Ramil. Hi, Unless. Oh, Tadhana, no? Tadhana, sige. Next song, Tadhana. Buti alam ko yan. Pilik mata sa Bisaya. Pilok. Pilok. Sa isang pilok. Uy, thank you. Syntax error. Ay! Hoy! Boss! 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 Kupal ka ba, boss? Oo, si Buwana ako, boss A. Okay, let's go. Let's go. Ngayon na, syntax error naman kadiha. Boss. Kamusta ang buhay-buhay? Grabe, Odse ha. Hi, Adam.